ملسوتن سنبتان أبوي ولد ماريام ملس زيناون إسياس أفوركن بخمي يتقبلوهم بمقنيات مبل 120 عامت على تلدت أبوي ولد ماريام 20 شوعاتن ميازيا كل التشحن 20 حمشتن استدالو صحف بين سمرة أستراليا مبل 120 عامت على تلدتوميو 20 شوعاتن ميازيا كل التشحن 20 حمشتن كبل حدا فتاوي بحق وحشوخ مسبلني نزو صحف صحيفه بزعباتهم دحرناي موائل مغدقاتنا درعن مجزات طاليان اب ايتون كولونياتاتن غراحاتن انجليزاويان نهزبهم راح رحيو مسكده مسمزانهم كوينهم مصاعد الارترا نخعريو لعل شوعات تغزي فتن قتلت استغبرلهم كاموت زملطو غليهم بزرهم صريفهم من وغينهم من كريستيانات ناب عرباويان كتشطنا كبلوهم كلو اسلام دما نزا هاجر تግራይ ትግርኛ ክትገብራ ኢኻ ትደል ዘለኻ ኢሎም ወጊዘሞም ብዙሓት ኣሕዋቶም ከኒሻ እኳ ከይተረፉ ካብ ኢትዮጵያ ናኽፈልየና እዩ ቢሎም ምስተድላባይሩ ወጊኖም ኮኒኖሞም ድሕሪ ብዙሕ ጣጣን ላዕልን ታሕትን ሓሳርን መከራን ስደትን ከርተትን ናብ ዓዶም ተመሊሶም ሓመድ ኣዳም ዝለበሱ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ዓብ ቦታ ናይ ዝሓዙ መወዳእታ ዓመታት ኣቦይ ወልደ አብ كرئي تبقيسه موكس زو صحف مبزحتو كابتاب داويت مسفن بانجليزينيا استتصحفت تاريخي ولد اب ولد مارياميو ابوي ولد اب كابتن نويح عمتات اب اوروبا استقمطو ناب ايرترا خملسو بأديس أبابا حالفو مخانو مستفلطه اب تؤوان وكيل منغست ايرترا اب أديس أبابا زنبره امباسادر هايلمن قوريوس نمقبال اتو ولد اب مستأب أديس أبابا زنبره محبرسب إيرترا أب شبدبد كنه زقبا ناي كبر أكباب لاخ قبرولهم لعل تحت بله أب تؤوان اتومني إيرترا دحر التدلا بايرو زم حادر و أصفها ولد ميكائيل أب أديس أبابا امنيروم نصوم أبوي ولد أب شحن شعاتم يتن 9 كاب إيرترا خوصو أب زفتنلو إز سب أي سراميو أوصا خوينو أنصارنان أنصار منغست إثيوبيان حزب خلع عللنا ايو إيلوم كوص يفقدلومن اندراسي نغوس ኃይለ ሥላሴ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ቢተወደድ አንዳርጋቸው መሳይግና ንፊተውራሪ አስፋሃ ዕሽሽሉ አቦይ ወልደ አብ ክስደዱ አፍቀደ አቦይ ወልደ አብ ኣብ አዲስ አበባ ንአስፋሃ ወልደ ሚካኤል ክረኽቦም ድሌት እኳ ተነበሮም በቲ ዝነበረ ምጭንና ግዜ ግና كركبلهم አይከአሉን نحاد كساب نقتلو زوادد زنبرن نتوم ننصانت تسلفو بعل ولد اب زشبر زنبره مراح الشفاتو زنبره 10 سهيم باي اب اديس ابابا تنيرو غنا اطايقوم كم زلو فلطو ابي ولد اب نتخصاب قتلو زواهد زنبره 10 سهي رخيبوم بفقر خعللو عدل رخبو نابتا بوزحات اب حمساتات انصار ولد اب تسلفوم مس منغست ኃይለ ሥላሴ ዝወገኑ ዝርከብዋ ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ገዛ ኸኒሻናይ አዲስ አበባ ክበጽሑ ዕድል ረኸቡ ዘመት ተላባይሩ ዝነበሩን ኣብ ዘመነ መንግስት ተልድላ ዓብ ስልጣን ሒዞም ድሕር ምጽናሕ ናብ አዲስ አበባ ዝተቀየሩን መራሕናይ ተአብኡ ዝነበረ ማሕበረሰብ ከኒሻ ፊተውራሪ መስፍን ገብረ ህይወት ተቀበሉዎም ከምዛ ሕለፍያ ዝበሃሉ ዘይነበሩ بعاب خبر نبي ولد أب تقبلوهم حزب أديس أبابا قلب طيلو نبي ولد أب كرئن قالوم كسمعن نتي أب تقا ستاديوم أديس أبابا زنبرا قفح كسر بيت صحفة وكيل إيرترا أعلق لغو نتزعابي خبر نبي ولد أب استقبر اللومن عزيز أقرم من قنا بقداماي منستر إثيوبيا زنبرا ملز زيناوي استقبر اللوم عاب خبر نبره
ንሱ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ዝነበረ ናይ ድራር ግብዣ ብምግባር ብኽብሪ ተቐበሎም ነቦይ ወልደኣብ ናብ ዓዲ ቦታቶም ዝኾነ ታሪኻዊ ቦታ ዓድዋ ክበጽሑ ድማ ጋበዞም እዚ ንኣቦይ ወልደኣብ ኣዝዩ ካብ ዘገረሞም ክብሪ ዝረኸቡሉን ናይ ኣዲስ ኣበባ ጻኒሒቶም ነበረ ኣቦይ ወልደኣብ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንቂሎም ድሮ ባሕቲ መስከረም ናይ 1991 እዮም ኣስመራ ኣትዮም ምኽንያት ናይቲ 3 ወርሒ ደንግዮም ምእታዎም ልክዕ ከም ኩሉ ዘመን ህይወቶም ብሸርሒ ምዃኑ ይዝረብ ንሶም ክሳብ ክንድኡ ክድንጉዩ ድላዮም ኣይነበረን እቲ ውሳኔ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ነይሩ ናብ ኣስመራ ብዝኣተውሉ እዋን ጽርግያታት ኣስመራ ካብቲ ዝቐነየ ጓይላታት ነጻነት ጸጥ ኢሉ እቲ መዕርፎ ነፈርቲ እውን ጽምጽም ኢሉ ጸንሖም ንምቕባል ኣቦይ ወልደኣብ እቲ ብኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ዝምራሕ ብመንግስቲ ቆይሙ ዝነበረ ኮሚቴ ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ምምጻእ ኣቦይ ወልደኣብ ምኽንያቱ ብዘይተፈልጠ ክፈርስ ተገይሩ ኣቓልቦ ክረኽቡ ዝተደልየ ነብረን ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓት ሸበድበድ ዓሊ ሰይድ ዝርከብዎም ሓለፍቲ ምስ ውሕዳት ታሕቶት ሰመዚ ዝርከብዎም ብዘይሆይ ሆይታ ኣብ ኤርፖርት ከይዶም ክቕበልዎም ተገብረ ኣቦይ ወልደኣብ ከም ዝመፁ ብወረስ ሰምዑ ፈተውቶምን ኣድነቕቶምን ግና ነታ ታሪኻዊት ድሕሪ 38 ዓመታት መሬቶም ክስዕሙ ከለዉ ክርእዩ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ውሒዞም ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ሓንቲ ስእሊ ናይ ኣቦይ ወልደኣብ ኣሰንያ ብውሕዳት መስመር ኣቦይ ወልደኣብ ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተው ጽሓፈት ድሕሪ ሶም ናብ ኣስመራ ምእታዎም ኣብ 1953 ንመወዳእታ ዝኸድዋ ወንጌላዊት ቤተክርስትያኖም ብ8 መስከረም 1991 ዳግም ከድዋ ኣብኡ ድማ እታ ታሪኻዊት ዘረብኦም ማስምዑ እግዚአብሔር ንኤርትራ ኣኽሊል ደፊእላ እዩ እቲ ዝትንክፋ ድማ ወይልኡ እታ ጥቕሲ ኣብ ቀጽሪ ገዛ ኸኒሻ ኣብ ማርሞ ተወቒራ ትርከብ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ኩሉ እውን ንቅዱስ ስሙ ይባርኽ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ነቲ እተገብረልክ ሰናይ ኩሉ ኸ ኣይትረስዒ ዝብል ጥቕሲ ካብ መዝሙር ዳዊት ነቲ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ዝተኣከበ ህዝቢ ኣንቢቦም ስብከት ኣስምዑ ኣብቲ እዋን ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ኣሰኒዎም ዝኸደ በዓል ስልጣን ኤርትራ ናይ ዝግኽፍሉ ነቲ ዝነበረ ሃዋህው ኣቀባብላ ተዓዚቡ ኣብ ባህሊ ህዝባዊ ግንባር ዘይተለምደ ባህሊ ብምንባሩ ኣስተንከረ ምስኦም ዝኸደ ብቆልዑ ገዲፎሞ ተጋዲሉ ዝኣተወ ተኣምራት ወዶም እውን እዛ መዓልቲ ነቦይ እታ ኣዝያ ዝተሓጎሰላ መዓልቲ ክትከውን ትኽእል እያ ክብል ገሊጹ ኣቦይ ወልደኣብ ኣብተን ውሕዳት ጻንሒቶም ድሕሪ ነጻነት ኤርትራ ነቲ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ተሳተፈሉ ረፈረንደም ከም ህዝቦም ከድምፁ ዕድል ረኺቦም ኣብቲ ሚያዝያ 1993 ዝተገብረ ረፈረንደም ክዳን ሓበሽኦም ለቢሶም ከኣትዉ ከለዉ ማዕከናት ዜና ዓለም ኣቓልቦአን ናብኦም ገይረን ነይረን ሪቻርድ ዳውደን ዝበሃል ደራስን ጋዜጠኛን ድሪም ካምስ ትሩ ፎር ፋዘር ኦፍ ዘ ስትራግል ኤሪትሪያስ ኔልሰን ማንዴላ ቴልስ ኦፍ ሂዝ ሎንግ ስትራግል ፎር ኢንደፐንደንስ ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ ምስኦም ዝገበሩ ዕላል ወሲኹ ነዊሕ ጽሑፍ ጽሓፈ ካልኦት እውን ከምኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ንዛንትኦም ማቃላሓ ኣቦይ ወልደኣብ እርጋን እናወሰኸ ዓቕሞም እናደኸመ ምስከደ ኣብ ወርሒ ሰነ ናይ 1993 ሓደ ጉጅለ ኣመንቲ ክጽልየሎም ናብ ገዝኦም ኣምርሐ ኣቦይ ወልደኣብ ቀጥቀጥ እናበሉ ተንሲኦም ነቶም ዝተኣከቡ ከም ዝበልዎም ዝናዞ ዘለኒ ንኤርትራ ኩሉ ነገረይ ወፍየላ ንህዝበይ እውን ዘለኒ ኩሉ ወፍየሉ እወ ነቶም ጀጋኑ ደቂ ህዝብና ልዑል ክብሪ ሂበ እንተኾነ ነቲ ካብ ኩሉ ልዑል ክብሪ ዝግብኦ ክብሪ ይገለጽኩን ሕጂ ኣብ ቅድሜኹም እናሳሕ ኣለኹ ነቲ ካብ ኩሉ ዝዓለ ክብሪ ዝግብኦ ንየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ህብ ኣለኹ ኣብ መወዳእታ ናይ ዓመተ 1993
ንፓስተራት እዝራ እምባየን ኤልያስን ክጽልይሎም ጸዊዖሞም ዘይቲ እናለኸዩ ጸልዮምሎም ኣብቲ እዋን ፋንዋ ከም ዝቐረበ ተሰምዖም ግና ቁሩብ ጸኒሖም ሓርበኛ ኣቦና ኣቦይ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ድሕሪ ብዙሕ ሕማም ኣብ መካነ ህይወት ሕክምና ክግበረሎም ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ 15 ጉንበት 1995 ዓመተ ምህረት ልክዕ ሰዓት 11 ናይ ንጉሆ ዓሪፎም ዝብል ዜና ብድምፂ ሓፋሽ ተኣወጀ ስነ ስርዓት ቀብሮም ከምኡ ዝበለ ኣብ መላእ ታሪኽ ኤርትራ ዘይተረኣየ ብዝሕን ኢሳያስ አፈወርቂ ዝርከቦም ሰመዝን ዲፕሎማሰኛታትን ዝተረኽብሉ ኣብ ጸጸራት ተፈጸመ ጸሓፊ ታሪኽ ኣቤ ወልደ ኣብ ዝኾነ ዳዊት መስፍን ኣቤ ወልደ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ፕሬዝደንት ጸሓፊ ታሪኽ ኣቤ ወልደ ኣብ ዝኾነ ዳዊት መስፍን ኣቤ ወልደ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ በት ፕሬዝደንት ጉቡእ ክብሪ ዘይረኸቡ ኣቦ ኤርትራ ምዃኖም ይዝገልጽ እቲ ጸሓፋይ ንጳውሎስ ተስፋ ጌርግስ ጠቒሱ ኢሳያስ አፈወርቂ ሓንሳብ ኣብ ዓራት ተደኒሶም ከለውን ተዘይኮይኑ ረኺብዎም ኣይፈልጥን እዩ ኣቦይ ወልደ ኣብ ምስ ሞቱ እቲ ብዛዕባ ታሪኾም ጸሓፍዎን ካልኦት ኣገደስቲ ሰነዳቶምን ንምዕቃብ ብዝብል ምኽንያት ካብ ገዝኦም ብመንግስቲ ምስ ተወስደ ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፍለጥን ይብል ኣቦይ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ብ27 ሚያዝያ 1905 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓዲ ዛርና ሰራየ ተወሊዶም ብሰንበት 27 ሚያዝያ 2025 ከዓ መበል 120 ዓመቶም ገይሮም ኣቦይ ወልደ ኣብ ከም ትብላዕል ተገልጸ ብ15 ግንቦት 1995 ኣብ ኣስመራ እዮም ዓሪፎም በየነ ሰመረ 27 ሚያዝያ 2025 بسرات نفكرت نباب مصحفتي إرتراويان أوصا هاجر أبي كنركب نخليلكم تشجروا سبات وحدات سايكونكمن نزفتحنا من داي بزتخالمت أن أوشت هاجرنا وصا أن زحتم مصحفتي ناب أنببتن مقراب نزحالف شوم وانت عمتات كي تحللوا كابز سرحو تكالات بقدامنا تسرع سميات محتمن مكفال مصحفتي إرتراويان يوم أمربب حبريتا سميات.com ناب أمريكا كندا هاجرات إيروبان زلاخو لعلي 450 عينت مصحفتي بأشحات قدحات يركبهم سميات مشطا مصحفتي مبوقلاوያን مصحفتي بناي ترجم مصحفتي توحيطهم كيترفو زي تأدن تعري يكايد مرأي ناي زخا تاريخ هيوت حربኛ ቦና ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ትኮ ይሕደጎ ኪዳነ ክፍሉ ዓብደልቃድር ከቢረ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ዶክተር ፍጹም ገብረ ስላሴ ጠበቃ ጸጋይ ኢያሱ አዝማች በርሀ ገብረ ኺዳን ብላታ ካሕሳይ ማሉ ጀነራል አማን ዓንዶም ብርሃን ኣብ ጸልማት ወዘተ ዝኣመሰሉ ልዕሊ 35 መበቆላውያን መጽሓፍ ተሕቲሙ ኣብ ምክፍፋል ይርከባሎም ሰማያት መሸጣ መጽሐፍቲ ዝርግሐ መጽሐፍትን ምድንፋዕ ንቕሓት ኤርትራውያን ክብን ምባልን ንኤርትራውያን ጸሐፍትን ደረስትን ምትባዕን ኣብ መላ ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣብ ምሻጥን ምክፍፋልን መጽሐፍቲ ኤርትራውያን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተረዳዲኡ እናሰርሐ ንዕብየት ስነ ጽሑፍ ሃገርና መሪሕ ተራ ምጽዋት ይርከብ ናይ ቅድምን ሓድሽ መጽሐፍትን ምርካብ ምርጫኹም ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሐፍቲ ይኹን ምርጫኹም ዘዳለኹም መበቆላው ጽሑፋት ብመልክዕ መጽሐፍ ናብ ኣንበብትን ምቕራብ ሰማያት ምሕታምን መክፋልን መጽሐፍትኹም ብዝደለኹም ዓይነት ወረቐትን ገበርን ብርትዓዋ ጋሕቲሙ ከረክበኩም ይኽእል መኣስ ዝጥራሕ صحفكم كإلا قنقا خحلفو حجز أرتعتن ندف جبرن زسرحلكم كإلاتات أب مرخابون حجز كنجبر نخل بزحنا بسرحنا كتعقبهم
أتغني